ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд квартира, замин ва хонаҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. ҳастай хонаҳои фурӯшӣ аз ноҳияи Фархор, аз территорияи Душанбе, аз рояи Рудакӣ ва аз шаҳри Кӯлоб ва аз территорияи Муъминобод, обшим аз шаҳру ноҳияи Тоҷикистон ҳастанд, ки бо нархҳои арзон. ва ҳастай квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе пойтахтам ҳастай. Як хонага, ду хонага ва се хонага ҳам ҳастанд, ки аз территорияи Душанбе бо нархҳои арзон ҳастанд, ки шумо дар комментария хоҳиш карда будед. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед, ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 173 сомонӣ. мо бошад навора сар мекунем, марҳамат рафтем то охираш тамошо кунем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор, дар пеши заправкаҳои боло гуфтагӣ ҳастай соҳибшон. ноҳияи Фархор пеши заправкаҳои боло. кадоме ки ай Фархор ҳастай медонад, ки инҷа куҷо аст, ҷои хубае. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки седар хона кардагӣ. дӯстони азиз, ки обсвечам ҳастай ва мактаб балниса дар наздикиша. герди хонаҳо полни худ фундаментҳои баланд рехтагӣ, боз шебен, қум, амхали обшин сангҳои калонам дорад. боз дар 15 000 сомони дига мегӯяд маҳсулотҳои сохтмонӣ дорад, ки барои ягон ҷои дига ягон чӣ кардан, яъне ки 15 000 сомон мегӯяд материали сохтмонӣ дорад, ки инаша мегӯяд падарка. дастфирошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 90 000 сомонӣ, ки боз арзонтарам мешавад. иқа хонаи арзон, хонаи тайёр, шкатур, монтаж ҳамаш кардагӣ тайёр аст, фақат медорен зиндагӣ мекунен. вариантҳои алишам ҳастанд. ба Toyota Camry D, ба Mercedes-ҳои сечка биёмин, ё ки ягон хундаи саната дамхали алиш мешавад. фақат се мошин карда, ки мошинои созтар бошад. мошинои Opel Nexi хеле кати мега алишнам мешавад. фақат ҳамид Camry, сечка ва хундаи саната кати. агар мошини шумо ай нархи хона зиёдтар ки боша, соҳиби хона мегӯяд, яъне шумо да болои хонашон бо шумо да пул метиҳанд. агар мошини шумо камтар ай нархи хона ё арзон бошад, яъне ки шумо сум метиҳед. ҳуҷҷатҳои хона 100% ҳамаи шароитош муҳайё, боз 15 000 сомон гада бо маҳсулотҳои сохтмонӣ дорад. якум рақамошон аста Мегафон кор мекунад Тоҷикистон ва дуюм рақамошон номрои Россия аста, инашам кор мекунад ва дар рақамошон имо WhatsApp пайваст доранд. ба кадоме ки аз ноҳияи Фархор ки ҳамин хел хона ки лозим бошад, хонаи арзон, марҳамат ай даст етен гиринша ё ки ба мошин алиш кунед. марҳамат дига маълумоти пурра аз рақамҳои поём да. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза ҳастай. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Восе, дар кӯчаи Шафеев гуфтагӣ ҳастай соҳибшон. ноҳияи Восе, кӯчаи Шафеев. ҳамагӣ 4 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 8 дар хона кардагӣ. дӯстони азиз, ки 4 дар хона даи пара, бо 4 дар дига хонаи барак барои зимистона. дӯстони азиз, хонаҳо мегӯяд ҳамашон мегӯяд кургавой, мегӯяд бо пеноблок омода шуда ҳастай ва перегородкаш мегӯяд, яъне сменблок кати. яъне ки хона дар зимистон хунук намешавад. як тараф пеноблок кати, як тараф перегородкаш ба сменблок кати. обшим 8 дар хона аста, ки баъзе хонаҳош дар трезаҳош, яъне часпондагӣ тайёр аста, монтаж, яъне ки баъзе хонаҳош уже гӯем қариб ки тайёрае. хонаи навсох ва пеноблок ва чӣ кати сменблок кати омода шудааст. срочно мегӯяд пул дар кора мегӯяд мефурӯшад бо нархи 153 000 сомонӣ. кадоме ки мехарад бо арзонтара мешавад. то қасуми холӣ гуфтагӣ ҳастай алиш палиш намешавад. ба кадоми шумо ки лозим аст, марҳамат рақамошон кор мекунад, дига маълумотша аз соҳибашон гиред. хона дар ноҳияи Восе. дӯстони азиз, мо буду агар шумо дар хали хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марҳамат сурат маълумотшро мекунед, мо фурӯшда мегузорем. сеюм квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастай. дӯстон, квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, территорияи Зарафшон гуфтагӣ ҳастай соҳибшон. доми 12 ошона ҳастай, ки уже одамо зиндагӣ доранд. духонага квартира дар дуюм ошона, доми 12 ошона, 42 квадрати метр, бо свет таъмин ҳастай. ҳоҷатхона, ошхона, баня, термиз дорад. дар пеши хона мегӯяд ҳастай поликлиника, мактаб, садиқ, супермаркет ва бозор. ҳамин хел чизо ҳастай. доми 12 ошона дар дуюмаш қарор дорад. ремонтҳои беҳтарин кардагӣ ҳастай бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ.
با کدامی که معقول است مرامت تماس گیرد. نرخ کوارتیر مگه 380 تای با ارزان تر میشود. دوستان عزیز اگه ارزان است قیمت نه است نمیدونم این نشه خلاصه خودتون کنین همه شرایطش میگه تو مهیا و جای بهترین شاید دوشنبه ظرفشون نزدیکیش ده همه چیزی لازمی هسته. خب این همین رقماشون است و ویلون کار میکنه مرامت دیگه معلومات پرش گیرین. دوستان عزیز از کجای تاجیکستان اگر با شما کوارتیر زمین خونه که لازم باشد در کامنت نوشته مونین ما در ویدیو آینده گفتگوی شما را جدا کرده پیشکشتون میکنیم. شما هم یه لایک دریغ نداره گذاره و سیلک نواری ما رو در واتساپ ایمون کجا دسته پدلیسش کنه. چهارم خانه فروشی نزدیک حولگی نوبتی است دوستان قرار دارد در شهر دوشنبه نشم در محله ظرفشون گفتگو است دهه ارگوان یعنی که خانه در تریتوری دوشنبه داخل میشد نه که تریتوری ظرفشون از دون شهر بیرونتر. دوستان عزیز بیشتر معلومات از صاحبشون گیریم. همگی 8 سوتیق زمین دارد که 3 در خانه کردگی تیار است. گردی خانه محکم یا آشخانه بانیا درون شده و آب سویچ هم هسته. محله ظرفشون دهه ارگوان یعنی که از شهر کمتر بیرونتر میشه طرفای عدیرا شده. دستراش میگد میفروشه با نرخ 210,000 سومونی است که باز ارزان میشود. اگر یکو معلومات ایلاوگی شاخوین فهمیدن این همی رقمشون زنگ میزنن مگافون پرسیده میگیرین. خانه ارزان و تیار برای زندگی کردن یعنی آماده است. دوستان عزیز ما در خدمت شما هستیم. چه رکلام که دارین رکلامتون رو کنین رکلام میگذارین و چی نمود خانه‌ای که میخرین در کامنت نویسین ما در ویدیو آینده جدا کرده پیشکشتون میکنیم. پنجم کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان که کوارتیر فروشی سه خانگه. کوارتیر فروشی نوبتی در شهر دوشنبه رایون فیردوسی کلخوزی راسیا گفتگو است سویشون همه خیلی معلومات را سویشون نایستگی شهر دوشنبه رایون فیردوسی کلخوزی راسیا که جوشته انیق شهر نگفتیم. سه خانگه کوارتیر است که در یکم اوشینا قرار دارد 53 کوادراتی متر با سوی تامین است حجت خانه آشخانه و بانیا دارد. ریمونت های زمانه‌ای با همه شرایط های زندگی تامین است. این همین دام است و مغازه ها همه چیزهای لازمی مثل بانک همه خیلی چو نزدیکیش ده. دوستان عزیز نگفتن که دو خانگه سه خانگه کردن یا که یک خانگه را سه خانگه کردن چه خیلی کردگی است که نه که سه خانگه نایستیان ممکن زواتسکو سه خانگه باشه برای که یگام معلومات پورا انیخش نانیستیان و مبلوش هم قطعش میتیا نمیته ایناش هم یگام چه گفتگی نیست. دستراش را میگن میفروشه با نرخ 300,000 سومونی که باز ارزان تر میشود. 300 اش میگه با ارزان میشه نمی رقمشون است کار میکنه دیگه معلومات از صاحبشون گیرین. ششم زمین فروشی نزدیک حولگی نوبتی است دوستان. زمین فروشی از تریتوری شهر کلوب در محله گلباغ گفتگو است صاحب شد. انیقترش شهر کلوب دهه گلباغ زمینی هموار زمینی خانه میکردگی گیردش دو طرفش با سمین بلوکتی محکم است. باز 3 در دیگه میگد خانه فوندام پروژه دارد یعنی با قدیگه уже سنگ هم آوردگی است. نمیدونم ورمین که уже فوندام ریختگی هست میگن که در صورت نامعلوم است. یک دونه صورت داشته همیره پیشکش کردن. حجت های زمین میگه هست سرتیفیکات دارد و زمین آبی گذاشته آدما زندگی دارن. 5 سوتیق زمین دو طرفش با سمین بلوکتی محکم است. دستراش میگد فروخته میشود با نرخ 25,000 سومونی. نرخ اخیرانش میگد دیگه التماس ارزان نمیشه و ناراحت هم نکنین. 25,000 سومونی میگه نرخ اخیران است. 5 سوتیق زمین با کدام دوستانی و برادرانی که از شهر کلوب همین خیلی زمین ارزان که لازم است این رقمشون است مرامت زنگ زنه. هفتم کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان. هفتم کوارتیر فروشی قرار دارد در شهر دوشنبه در ناحیه شاه منصور طرف استاری ایرپورت گفتگو است صاحبشون دیگه معلومات پورا از صاحبشون. یک خانگه کوارتیر است که در دویم اوشونه قرار دارد 24 کوادرات متر. دومی 4 اوشونه است در یک خانگه دویم اوشونه آبشیم 24 کوادرات متر. آبشیم دوم خودش 4 اوشونه دومای. حجت خانه وانه отдельный балкон و در نزدیکیش صدیق مکتب بازار و مغازینو همه خیلی معلومات را صاحبشون خودشون نایستگی هستند. خانه همه شرایطش تامین است برای زندگی آماده و تیار داره فقط زندگی میکنیم.
дастрош мегӯяд мефурӯшад бо нархи 250 000 сомонӣ. боз кадоме ки мехарад арзонтара мешавад. ин ами рақамошро аста мегафон кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозим бошад дигар маълумотша мегирен. садиқ мактаб бозор магазин дар пешаш. марамат аз ноҳияи Шаммасор тарафи стари аэропорт. ами хел навистиам. дӯстони азиз, боз такрор мекунем ки шумо дам агар чунин квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳо, заминҳо, мошинҳо, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумотшоро кунем, фурӯшта мегузорем. ҳаштум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод дар деҳаи деҳлоҳо гуфтага аст. соҳибшон намедонам ки соҳибшон хато навистага аст ё ки ҳамхайли деҳа аст, яъне ҳамин хел маълумот навистия. ноҳияи Муъминобод деҳлоҳо, деҳаи деҳлоҳо. агар кадоме ки аз ҳамон тарафҳои Муъминобод ки бошад худаш медонад ё ки аз ҳама хубош занг зада пурсен хонаи арзон. ҳамагӣ 8 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардага. дӯстони азиз, ки хона мегӯяд ремонт дорад, шикатор монтаж, ранг бурӯ кардага аст. ремонти средене ки барои зиндагӣ мегӯяд мешавад. хонаи навсох гирдашта бо фундаментош рехтага аст, яъне медонем фақат зиндагӣ мекунем. дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 95 000 сомонӣ ки боз арзон мешавад. дар комментария чанд бор хоҳиш карда буданд ки аз ноҳияи Муъминобод хонаи арзон ёбем. ина ба шумо хонаи арзон 95 000 сомонӣ аст ки боз арзон мешавад. марамат занг заре қадчон муомила кунем ва савдо карда гирем. дӯстони азиз, лайкоту назанем ва силкаи навора подписааш кунем. имрӯз дар имрӯза навормон ҳамин хонаи фурӯшӣ. то видеои оянда.